أرئست زينا صلاينا دمسيسنا حلواتن دحنتن تግራይ ንምውሓስ ካባና ዝድለ ኩሉ ክንፍጽም ኢና ኢሎም ተሳትፍቲ መድረኽ መናእሰይ ከተማ ዓዲግራት ህልውና ህዝብ ትግራይ ዘረጋገጽ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እንትውገድ ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ መኸተ ግቦም ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም መናእሰይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገልጾም حلواتن دحنتن ህዝብ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብኣቶም ዝድለ ኩሉ ንምፍጻም ድልዋት ከም ዝኾኑ መናእሰይ ከተማ ማጨው ገሊጾም ዝብሉን ካልኦትን ናይ ዝዕለት ቀንዲ ነጥብታት እዮም سلام ጥዕና ሃበለይ ዝኸርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓረናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣርስተ ዜናታት ብምልላይ ፈሊምና ሓዚ ድማ ናብ ዝርዝራቶም ክንሰግር ዜናታት ብምምራሕ ሃፍቲ ገብሩ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለምፀ ሓጎስ ምስ መላእ ሰማያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ንምክትታልኩም ብምዕዳም ናብ ፈላማይ ዜና ክሰግር ፈላማይ ዜናይ ናብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝወስድ ዜና ይኸውን صلاينا دمسيسنا حلواتن دحنتن تግራይ ንምውሓስ ካባና ዝድለ ኩሉ ክንፍጽም ኢና ኢሎም ተሳትፍቲ መድረኽ መናእሰይ ከተማ ዓዲግራት ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ላዕላውነት ትግራይ ንምርግጋጽን ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስን መናእሰይ ሓድነትኩም ብምስጣም ዳግም ታሪክ ክትሰርሑ ይግባእ ኢለን መናእሰይ ከተማ ዓዲግራት ወረዳ ጋንታ ኣፈሽሙን ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ህልው ኩነታትን ምውሓስ ሓለዋትን ድሕነትን ትግራይ ኣመልኪቶም ዘትዮም ኣለው ንጸብጻብ ጎይቶም ንጉስ ኤፍሬም ረዳይ ከም ሰዓብ ካርቦይ መናእሰይ ከተማ ዓዲግራት ወረዳ ጋንታ ኣፈሽሙን ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ኣብ ህልው ኩነታትን ምውሓስ ሓለዋትን ድሕነትን ትግራይ ኣመልኪቶም ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተሳሊጦም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊት ቤት ጽሕፈትን ውድብ ህወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሉዓላውነት ትግራይ ንምርግጋጽን ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስን መናእሰይ ወለዶ ፍልይ ዝበለ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎምን ሕዝውን ሓድነትኩም ብምስጣም ዳግም ታሪኽ ክትሰርሑ ይግባእ ኢለን ዝሓለፈ ወለዶ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ሰሪሑ ኸይዱ ነዚ ህዝብ እዚ ከም ዝቕጽል ገይርዎ እዩ በቲ ሓደ ወይ በቲ ካሊእ መልክዕ ናይ ደገ ይኹን ናይ ውሽጢ ፈተናታት እናሰገረ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ነሽሓት ዓመታት ከም ዝጸንሕ ገይርዎ እዩ ሕዚ ኸ ዝናይሎም ወለዶ ኸ ነዚ ህዝቢ እዚ ከቐጽሎ ድዩ ወይስ ኣደዳ ስርዓት ብልጽግና ኮይኑ ከም ህዝቢ ክበርስ እዩ ከም ህዝቢ ክጠፊ እዩ ናይዚ ወለዶ እዚ ሓላፍነት እዩ ምእንቲ ህልውና እዚ ህዝቢ እዚ ምእንቲ ቀጻልነት ብሔረ ትግራይ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ወለዶ ኣሎ ሓደ ወለዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሓት ወለዶታት ምእንቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምእንቲ ብሔረ ትግራይ ክትቅጽል ሕዚ ናይዚ ብዙሕ ወለዶ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ነቲ ብዓጽምን ደምን ዝተነደቐ ህዝቢ ትግራይ ሕድሮም ኣኽቢርና ትግራይ ትበሃል ብሔር ክነቐጽላ ዲና ወይስ ክንጠልም ኢና ነቲ ኸቢቡና ዘሎ ጸላኢ እቶሞ ከም ድላይ ካጋፍዐና ከም ድላይ ካግበረና ኢልና በርና ጋሓቢልና ሂብና ክንጭፍጨፍ ዲና ክንሕረድ ዲና ወይስ ክንምክት ኢና እዚ ክንውስን ግድን ዝኾነሉ ግዜ ኢና ዘለና ማለት ተሳተፍቲ መናእሰይ በወገኖም ኩሉ መንእሰይ ንምርግጋጽ ሓለዋትን ድሕነትን ትግራይ ብሕብረት ክቃለስ ከም ዘለዎን ጸላእን ምምካት ንድሕሪት ዝብለሉ ጉዳይ የለን ምስ በሉ በብደረጃው ዘለው ጸገማት ሰናይ ምሕዳር ድማ ብውሕሉል መንገዲ ክፍትሑ ከም ዝግበኦም ሓቢሮም ዓብድና ባዕልና ኣለና ያ ንሕና ኣለና ዓብድና ንሕና ኣለና ዓብደ ትግራይ ድፈር ኣይኾነን ህዝ ኣልያንስ ፈጠርናሲ ምስክንደይ ጸላእቱን ተኣምራዊ ዝበሃል ዓወቲና ፈጠርና ሕና ዋጋ ከፊለ እየ ክልተ ሰለስተ ምዕራፍ ንደቂ ዝነብር ዘሎ ፈሪሃ ዝገድፎ ነገር የብልን ህዝበ እዩ ሃገረይ ህዝቡን ዋጋ ከፍል እየ ቀጻልውን ዋጋ ከፍል ትግራይማ ኣይትሕመስን نحنا منم عيد نقدر ندرادرو يلن بتقراوي نصا خم توصنا امن صلاي نحنت صحي نحنت معلتون تغارخ نبر ايدلنا ازي ملو اقوامنا اي اما ختا كان وطات كان بعلي زدارادرو غداي يلن مخنياتو تمال نغو معراب تግራይ ود معراب تግራይ
ኣብ ቀርሰር መጽየውዚ ተሰዊኡ ዓድናተ የኮነን ኣይምልከተንን ኣይግበአንን ኣይበለን ኣብዚ ግንባር እዚ ኣብዚ ከተማ እዚ ጸላእ ከም ዝኣተወ ይፍለጥ እዩ ኣብዚ ተሰዊኡ ስለዚ ነውዚ ኣብ መጠለያ ብቁርን ብሕማምን እናሞተት ዓዳ ተወሪሩ ደቃ ተሰዊዮም ትማል ንጎሆ እናቆዘመት ክትውዕል ክትሓድር ተገበ ይኮነን እዚ ተወጣት ይግንዘብ ይኣምን ስለዚ ተሓድነት كتنكري ذلوا حزون بيهراو هلاو أما قابل جنوسايد سرعة بالسجن يرجع ذلوا تخكلنا أي مريتنا لا لونت مريتنا بصوتنا دك معراب عاوزين مسوات زخفلوا زوا مرا زوا دو معراب قال فلال يبلنا اتوم مناسي حبرتنا حدنتنا بمتنخر هلوات دحنت تግራይ ንምውሓስ ክንቃልሲና ክብሉውን ዘካየዱ ወዘተ ዛዚሞም بجنوسايدر سرعة بالسجن تفتير زلوا حدقة بيراو هلونا نصنتتن ممكات حدنتهم استيمهم أب جنبارن دجنن كوينهم كم زكالسو مناسي كتما عدوان ورد عدوان أبستخايد مدرخ زبت نبيراو برست كليتهم تي فتحوا كالسي بزقبان موعوات بمداي دبلوماسيا وركبن محزنتن مس وش تعدن وزان زقبر سرح كتناخر كم زلوون اتهم مناسي حبيرهم قبر مدهن تولد مدهن زواد دو تصاب درس برهانه كم ساب كاربوي بجنوسايدر سرعات بالسجن قاتي مزول حدقة بهراو هلونا نسنتتن ممكات حدنتهم استيماما بجنبارن دجنن كوينهم كم زكالسو مناسي كتم عدوان ورد عدوان أفزكاد ومدرخ قليسهم اتي كالسي بزقبان معوات بمداي دبلوماسيا وركبن محزنتن مسوش تعدن وزان زقبر سرحتي كتناخر كم زلو ونتهم مناسي حبيرم أفزوا مأخل تقراي مناسي كتم عدوان ورد عدوان زتساتفلو زبتن بهراو برست بزبل تيما على هلو كنتات زتيم أبتزت مجلس حساب زقرو أول مأخلاي كوميتي حوحت أيت أماني الجبرك زيافهر جنوسايدا وسرعة بلسجنا حزب تقراي بجتن مسرتها وأقلقلتن بمعساو محور قطع عقم بمركا كايدز انها بروجكت اتفاقات حزب ما بتكبر نمسنات مدلوات وجينكم زلهم يزاربهم إذا كان بهر تتجي زلو بروجكت انت تسألات مفشال من أسيف تحوقات سي حزب تقراي بعوة مززام بصناعات جننتن كمكتو أيتا أمانيل سويعم مناسي كتم عدوان ورد عدوان بوغنم على تقراي قاتي مزلو بهراو هلونان أنسالالي زلو داقمايس انتتن ممكات حدنتم مستيمم على جنبارن دجنن كوينم كم زكالسو يقلسم أمسل عرسو سانن هلاوانان زكاير فتحا وقالسي زواس أواج مختخ التقرار بوغن مرحنات زرائي زنور كفتت كم عرارين كم زقبا زقلسوتم مناسي بمداي دبلوماسيا وركبن محزنتن مسوش تعدن وسان زقبر سرحت خطنا آخر كم زلوا حبيرم كنتيبا كتم عدوا أيت أبب برهانن أم حداريت ورد عدوا ويزرو ألماز دستان نبهراو هلونان لألاونتن كبرن مننتنا زقبر كالسي مناسي توديوم أبغوني منقستو خينم كمكتو يقبايلم أو زريات تتكامنت مناسي سدر هارونياتاتن زنبردخم أفساس مام كالت سقمات سناي من محدارن بتساتف تزغارو حطوتاتن ريتوتاتن بزملكتم أكلات ملاش توهيبو هلونا حزب تግራይ ዝረጋገጽ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እንትውገድ ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ ዝካየድ መኸተ ግቦኦም ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም መናእሰይ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጾም ዘበት ብሔራዊ ብርሰት ብሔራዊ ህልውና ኣብ መቃብር ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መድረኽ መናእሰይታ ከተማ ተሳሊጡ ንጸብጻብ ሰሎሞን ኣስምላሽ ኤፍሬም ገብረኪዳን ክቕጽል እዩ زبتن بهراو برست بهراو هلانا أم مقابر جنوسايدا وسرعة بلسجنا يرجعت بزبل مرح حسب مدرخ مناسي كتما شرندا سلاسة تخايدو بهراوي هلونانا زرجاجت جنوسايداوي أجازا أبي أحمد انتوجد مخانو أمينا حزبنا نمدحنا أبز جبر مخته جبونا نمفتام دلواتنا قبلو مناسي كتما شرندا سلاسة قريتام هلانا خراجت زغل أبو العلم مقابر سرعة بلسجنا مخانو ما نمسب زحدي مثلا كم زعينة سلاي بتاريخ قديمنا ونا يفلتنا نسلامي لنا 4 عامات ملء 5 عامات حزنا لنا مالتي تقاليسنا تسبينا منم فتح يرخونا مالتي حزبنا عم مكره وسقاي الله او طبيتن او قرن كل وزته ስለዚህ እዚ እስካዕሎሚ ትዕግስትና ይኽእል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ግን ክንቃለስ ኣለና ትግራዋይ ኮይኑ ጸላይ መጸለ ኸጥፈና ሞን ያየጥፍን ዝብል ተሃልዩ ጸላይ ይኹላና ክንቃለስ ተለና ለላዕላውነትና ንመሬት ትግራይን عدة تقرأ إنها يتنبعن
ወለድና ይኹን ንመጻኢት ወለድ ይኹን ብሰላም ንኽነብሩ እዩ ህዝብና በብዓመቱ እናረገፈን ጀኖሳይዳዊ አገዛዛ አብይ አሕመድ ውን መሊኡ ኸጥፈና ንኹናትና ተሃንደደ ኣብ ዘለወሉ እዋን ንሕና መናእሰይ ኣብ ገዛ ኾፍ ዘብል የብልናን ኣብቲ ዝግበር ወሳን ናይ መኸተ ምዕራፍ ግቡእና ክንፍጽም ኢና ክብሉ እቶም መናእሰይ ገሊጾም ዓቕምለን ዝብል ኩሉ እንታይ ተዓቕሙ ለሊኻ ነጺርካን በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ምጥፋእ ክስለፍ بمنجست ون بسرعة كمرح خلالله علمون بسرعة سمعنا منجستي ناي دبلوماسي قدايو كستاهل خلالله أبوي تقاليسو عارفو حالفو ولا نتقرأنا عاركي ونلو أنا ون أسر أبوي تقتيله تعالي سلحو نسال صحيح جي حلفتي نكم منجستي أنا زوجية مالتي نمعرا تقرأ نخوف لمسوعة الماني دلواتنا بزي مسوعة بزي كالتي سلامن حرنة عدن كم زين بلس سلد نفدد دلواتنا كساب حزي نسلامن وشتاو عقمنا نمتنخارن جيزي وسيدنا إنا زبالو كنتيبا ختما شرن دا سلاسي أيت قبر مدن يوحنس حزقنا جنوسايداوي أقزازا أبي أحمد نمألاين حلواتنا نرقا قتلو جيزين يلوم عبت مدرخ استرخبو فتسا مسرح حزبا ويان حرنة تقراي دكتور أبراهام تقستا جنوسايداوي أقزازا أبي أحمد حزب تقراي نمتفا زجمرو بروجكت أتنخيرو يقتل اللو خمزلون كساب حزي نسلامي لنا زخفلنا يواقا مقتل حزبنا خطف مفقاد يلوم بمخانو كل من اسي نزي تغنزيبو از سرعات بمسعرن بموغادن بهراوه هلاونا موحاس ممارص زيبلو مواصنا مخانو امينو ابز غبرنا هلاو مخته اجا مخواصا زرعيو حبون نحن وشتاو عقمنا نمبرخ نزي ترف عوت زلعل غده زلو مخانو غليصام دلونا نخراغص تخوينو تمازابتنا خنملس تخوينا تبتحت صلا زلو حزبنا و حرخنو زوت تخوينا لو علاونتنا خنخبر دحركا مسر سوسانن كنراغس تخوينا نصل ازي بمسعر طرح نصل تدفينا يطرح نسعات بالصقنا بمسعر نسعات بالصقنا بمدفع طرح بلونا نازر رغاغس كالي ممارز يقول تناي مغدي سلام رينا إنا 4 عام سو خاب اقول تصفاوسينا نابز وسانه زخن بصحله زبت نبرسات اين برسن اين يطفئن كمزيلنا اين قصلن يلنا سرعات بالصقنا نمدفع كنلا عللنا كاب زوا سمين معرب تግራይ ملسيلنا ناب زوا دو تግራይ زوسد زينا انا كنركب حلواتن دحنت نسبه تግራይ نمو حساب زغبر قالسي كاب اتوم زدله كله نمفصام دلوات كم زخونو مناسي كتما ماچو غليصوم اتوم مناسي وفر زبت نبيراو برست بزبل مرحه حساب اب اواناو كنتاتن دلونت مختنا ملكيتوم زتيوم هافتو بسرات نزواددو صبصاب شويت كيدو كم صعب كاربو مناسي كتما مايچو زبت نبيراوي برست بزبل مرح حساب بأواناوي قداين مسرح مختن قلب مقوار زتيوم أبال ماخلاي كميتي حوحات تقرالي تولد قبر صاركان جنسيداوي أقزازا أبي أحمد أبل الحزبي تقراي كينات بمولع داق ماي سنت نفسام مدلواتو كمزوغن بمقلاز نزين ممكات حدنتو كستم يقبايلهم حزبنا ون زغلو عم كبان عصوانا نبره كل صقم نارقبنا الله تنقر بسلام قودايلنا لمحبر سو عالم كن محصن نافريقا حبرت كن محصن نملا هزي ኢትዮጵያው ነጥሁነታ ተረዲዩ ተጽዕኖ ከዕርፍ ግግበር እናገበርና ብዙሕ ጻዕር እናካየድና ጸኒሕና ማለት እዩ ስለዚህ ዚውን ከኸውን አይቃለን ከገውረ አይቃለን ምክንያቱ ናይ ሰላም ተፈጥሮ ይውልን መሊእ ድማ ሕዚ ከጥፈና ናው ኩናት ይንደደለ ማለት እዩ ስለዚህ ትመፍትሒ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ምጥንኻር እዩ ዝብል موساد أدلاي قوني تساتفتي إتي وعلى زخون مناسي عبد زهور إتو مسرع سراوي تقراي نملا دلوات كم زخون أرجاجيتهم بمنتنا أين برسل أين برخان يقدر سرا أو قدنيتي جينا حي سراوت نخوينا كل كالس مسرع كنملي يزلنا مالتيو قد محزمان من أسيا قديد ويخاني لوزا عرفنا لسرحو سرحت له بزحنه لمن أسيا تاي نجارات هملا جلي كارحنا لصبيت هيو إلنا له بعدنا عمارة رحالنا له نفلتنا مالتي انتس بلوجيستيك بزن خدا نجار دق سوات أزي أخينا كن مكتي زلنا ስለዚህ ካባዓልወና ክናድሕርሕር ላብ ካሊ ነገር ገጽና ዘወር ክነብል የውና ይትውድው ናቦታትና እንጸው ታሪክ ስለሆነ ባዓልወና ታሪክ ምዃና ሓደ ገልጽ ይደሊ ማለት እዩ ውልቀ መላኺ ጀኖሳይዳዊ ገዛዛ አብይ አሕመድ በመምካት ልምዕትን ተፈራሒትን ትግራይ ንምጋዳብ ዝግበር ቃልሲ
ካብኣቶም ትጽቢት ዝግበር ኩሉ ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም መናእሰይ ወረዳ ኣስገደ ገሊጾም መለሳ ኣባዲ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ካብ ጣብያታትን ዕሸል ከተማታትን ወረዳ ኣስገደ ዝተወከሉ መናእሰይ ወፍሪ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መራሒ ሓሳብ ኣብ ከተማ ክሳድ ገባ ዘትዮም ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ናይ ደገን ውሽጥን ሓይልታት ተላፊኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ዝፈጸሞ ንምግላጽ ዘጸግም ግፍዕታት ዳግም ንምፍጻም ይዳሎ ከም ዘሎን ነዚ ተሓሲቡ ዘሎ ሰይጣናዊ ተግባር ብምምካት ኣብ መቃብሩ ልምዕትን ተፈራሒትን ትግራይ ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብኦም ትጽቢት ዝግበር ኩሉ ንምፍጻም ድልውነቶም ኣረጋጊጾም እቶም ተሳተፍቲ መናእሰይ ከመናእሰይ ክድዕውታን ክነውደቃን እዛ ግዜ እዚኣ ንህና ግዜ ጸላኢ ንህዝቢ ትግራይ ከየጥፉ ዝድንቁሱ ይኩኑ ነዚ ጸላኢ እዚ ካብ ስሩ ወቂስካ ተዘይተደርዩ ህዝቢ ትግራይ ህላወኑ ዘረጋግጽ ኣይኮኑ ከም ህዝቢ ዝነብር ኣይኮኑ ነዚ ድማ ኢና ብእውነ ተረዲእና ናብቲ ቃልሲ ኣቲና ክንምክቶም ዘለና ዝብል ሓሳብ ዘለኒ ሕጂ እውን ክነጋደልና ክነቃለስና ህዝቢ ምዕራብ ብምሎ ኣብ ከይዳ ዝነብር ዘሎ 56 ዓመት ክረቲ ኣብ ከይዳ ዝነብር ዘሎ ኣብ ቀላጤዛ ህዝብና ሕጂ እውን ክነቃለስና ኣማሓዳር ወረዳ ኣስገደ ኣይተ ዘርኣይ ሃይለም ኣብታ መፈለሚት ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት ወረዳ ኣስገደ ዝተፈጠረ መንእሰይ ኣብ ትሕሉፍ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ቅድሚት ተሰሊፉ ዝፈጸሞ መስተንክራዊ ስርሒት ሕዚ እውን ነቲ ገጢሙ ዘሎ ናይ ህላዊ ሓደጋ ኣብ ምምካት ክደግሞ ይጽውዑ ክባሪ ማሓትና ኣሕዋትና መእተ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንለው መስዋዕት ከፍሉ ከለው ሓደራ ህዝቢ ትግራይ ሓደራ ትግራይ ኢሎም ስለዝኾኑ ንኣና ሓተ ትሕቲ ኢልኩም ኢኹም መጢንኩም ኣቕሪልኩም እሞ ህልውንነትኩም ብደንቢ ገርኩም ስለተረጋገጽኩምና ክንህሉ እንተኾይና ዝተወደዐ ዓብዪ ቅልጥም ክህልወና ኣለዎ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወይዘሮ ብርኽቲ ገረመድህን ህዝቢ ውድብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ቅድሚት ሰሪዖም ብውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ክፍጸም ዝጸንሐ ዕፅዋን ክልከላን ተጻዊሮም ከም ዝጸንሑ ብምዝኻር ሕዚ ግና ከም ህዝቢ ምስ ካልኦት ኣንጻርቲ ጆኖሳይዳዊ ሓይሊ ዝቃለሱ ሓይልታት ብምልፋን ዝምከተሉ እዋን ሕዚ ከም ዝኾነ ሓቢረን ዝጸላእ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ከይነብር ልድል ሓይሊ ምስ ከምዚ ዝበለ ጸላእ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኩሎም ተግባራዊ እንቅስቃሴታትና ነዚ ልምጥኑ ክኾኑ ስለዝግብኦም ካብ ፅንተት ዝተረፍና ትማሊ ኣብዚኣ ዘለና መናእሰይ ትማሊ መስዋዕት ከፊሎም ሓትና እዩ መስዋዕት ከፊለን ሓትና እዩ እስኩልና ይኮና ጸላእ ሓሊልና ይኮነ ምስካብ ኸ ዝነብር ኣለና እዚኣ እንተኮይና ካባና ትስሊት ትግበር ብፍትሓውነት እንታይ ኢና ክንገብር ኣለና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ዞባታት ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ካብቲ ልሙድ ንታሕቲ መጠን ዝናብ ክረኽባ ትጽቢት ከም ዝግበር ብምትሕብባር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ማእኸል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ትግራይን መዳርግቲ ኣካላትን ዝተዳለወ ሰሙናዊ ትንበያ ዝናብ ኣመላኺቶም ብምኽንያት ተፈጢሩ ዘሎ ጠንካራ ኤሊኖን ኣብ ትግራይ ክጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ሕፅረት ዝናብ ንምንካይ ዝሕግዙ ንጥፈታት ይሳለጡ ምህላዎም እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ ሃፍታይ ባህረ ተወሳኺ ዘሎ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ዞባታት ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ካብቲ ልሙድ ንታሕቲ መጠን ዝናብ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሓ ወረዳታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ካብ ማእኸላይ እስካብ ልዑል መጠን ዝናብ ክረኽባ ትጽቢት ከም ዝግበር ብምትሕብባር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይን ማእኸል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ትግራይን መድረክቲ ኣካላትን ዝተዳለወ ሰሙናዊ ትንበያ ዝናብ ኣመላኺቱ ካብ ልሙድ ንታሕቲ መጠን ዝናብ ኣብ ዝረኽቡ ከባቢታት ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ኣቕርቦት ማይን ብጣዕሚ ከቢድ ኣልታዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተተንቢዩሎ ብመሰረት እዚ ካብ ሓምለ 14 ክሳብ 24 2018 ዓመተ ምህረት ክህሉ ዝኽእል ሰሙናዊ ትንበያ ዝናብ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሓ ወረዳታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክረኽባ ትጽቢት ይግበር ወረዳታት ወልቃይት ጸገዴ ማይጋባ ቆራሪት ቃፍታ ሕሞራ ከተማ ዳንሻን ማይካድራን ድማ ካብ 80 ሚሊ ብርቱዕ ዝናብ ክረኽባ ከም ዝኽእላ እቲ ትንበያ የመላኽት መብዛሕትአን ከባቢታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ ማእኸላይ እስካብ ልዑል መጠን ዝናብ ክረኽባ ትጽቢት ዝግበር እንትኸውን
ወረዳታት አስገደ ጸለምቲ ጽምብላ ዛና ላዕላይ ጸለምቲ ላዕላይ ቆራሮን ታሕታይ ዲያውን ታሕታይ ቆራሮን ካብ 80 እስካብ 100 ሚሊ ሜትር ኣዝዩ ልዑል መጠን ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለዎን ኣመላኺቱ ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ዝህሊ ዝርግሐ ዝናብ ንምንቅስቃስ ሕርሻ ምቹው ኮይኑ ከም ዝቕጽል ኣሃዛዊ መረዳእታታት ሜትሮሎጂ ይሕብሩ መብዛሕትኦም ወረዳታት ዞባ ማእከል ትግራይ ክሳብ ልዑል መጠን ዝናብ ክረኽቡ ትጽቢ ዝግበር እንትኸውን ኣብዝሓ ወረዳታት ካብ 60 ሚሊ ሜትር ክሳብ 80 ሚሊ ሜትር መጠን ዝናብ ዝህልዎም ኮይኑ ወረዳታት ኣሕፈሮም ወርዕለኸ እምባስነይቲ እንዳባጽሕማ እገላን ራማ ዓዲ 4 ድማ ትሕቲ 60 ሚሊ ሜትር ዝሕሸ ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለዎን እቲ ትንበያ ኣመላኺቱ ብኣንጻሩ ዝበዝሑ ከባቢታት ዞባ ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ካብ ብጣዕሚ ዝተሓተ ክሳብ ማእኸላይ መጠን ዝናብ 40 እስካብ 60 ሚሊ ሜትር ዝሕሸ ዝበሃል ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዎም ይብል እቲ ትንበያ ከም ወረዳ ኣጽቢ ሰውሓ ሳዕሲዕ ጻዕዳ እምባ ኢሮብ ጽራእ ወንበርታ ራያ ዓዘቦ ራያ ጨርጨር ራያ ላማጣ ዝበላ ወረዳታት ድማ ትሕቲ 30 ሚሊ ሜትር ብውስን መጠናዊ ካፋ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዎን ብመሰረት እቲ ትንበያ ብምኽንያት እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጠንካራ ኤልኒኖ ኣብ ትግራይ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ሕጽረት ዝናብ ንምንካይ ዝሕግዙ ንጥፈታት ይሳለጡ ምህላዎም እቶም ትካላት ገሊጾም እዚ ሰሙናዊ ትንበያ ንጥፈታት ማእተት ሕርሻን ምክያድ ወሳኒ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ሓረስታይ ክበጽሕ ክግበርን በብብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓን በዓል ሞያን ድማ ነቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምምካትን ንምንካይን ዘኽእል መሪሕነት ደገፍን ክትትልን ክገብሩ ድማ ኣተሓሳሲቡ ዝናብ ዝጀመረለን ወረዳታት ቀልጢፈን ክዘርኣ ስነ ምህዳር መሰረት ዝገበረ ቀልጢፎም ዝዋጽሑ ዝራእቲ ክዝርኡ ዝተዳለወ ትልሚ ስጉምቲ ቅድመ መጠንቀቕታን ድልውነት ግዜ ሓደጋን ብቐጻልነት ክትግበርን ድማ ምኽሪ ሓሳብ ቀሪቡ መፍረይቲ ትካላት ትግራይ ውሽጣዊ ዓቕምን ሃፍትን ብምጥቃም በኣንጻር ምርጋጽ ህልውና ህዝቢ ክሰርሓ ከም ዝግባእ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ገሊጾም እቲ ቢሮ ኣብ ምንቕቃሕ ዘርፈ መልኪቱ መዳርግቲ እዮም ምስ ዝበሎም ትካላት ዘተካይደሎ ገነት ካሕሳይ ነቲ ዘተ ተመልኪታቶላ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ኣብ ምንቕቃሕ ኢንዳስትሪ ኣመልኪቱ መድረክቲኦም ምስ ዝበሎም ትካላት ፋይናንስ ቢሮ ሕርሻ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ማሕበራት ንግድን ዘተ ኣካይዱ ኣብቲ ምንቕቃሕ ኢንዳስትሪ ዝብል መድረኽ ኢንዳስትሪ ትግራይ ዝበጽሖ ዕንወትን ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማትን ዝተዘተየ እንትኾን ኣብ ምምቻው ልቓሕ ምርካብ ዘላቒ መስርሕን መሸጥን ቦታ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓትን ቀረብ እታወታትን ዛጊድ ዘይተፈትሑ ቀንዲ ጸገማት መፍረይቲ ትካላት ይኾኑ ከም ዘለዉ ብተሳተፍቲ ተገሊጹ ልቓሑት كوابي توالي بجائزة سجى حزقن درجة عمتن قالن غيرنا لنا كلا يزور سلطنة جمير له كفتم نيجي جائزة سمعنا نبلم عتوان كأتي له تقرشي أوريدي استمرت أبان كتات اللواء استمرت أبان كتات تغيروا كوها أبو كميز بالتنعلمه السوق أبي درجة بس كونتينر عدل أيوة خمناي إندسترياليزيشن زوسيزلو زين صباح حدا جايو نتختم أب كتمات تشكشيجو زلو حتى إن عنسيتن نبوتو نمتاو عبس أجمع كوين له سلازم تناي إلكتريك زلوا أجمع تناي كارت مسرت لهم عزلوا أجمع زون تزرع دي آر متعازي أقابلوا ده مريتو هايونين لخونا كفتة ريال له حكيم لبهالي بنا درجة بجنزنا قاس مكراسي إننا إله تلتوا هنا يبطاس من قد يولي مايكرو فاينانس كو لا حرج أقريكم له عدد مايكرو فاينانس وقرا لا حرج أقري بيت فرد أقري مبرهي ذهبوا زملكتهم أكلات اندستري تجراي كابز بصحو عنوة نمدحان زيت العلو تأجمعت أب مفتاح كم سرحو الرجاجيتهم تجراي دنيا بوزح نجاري هذا خلته سلسته وعسرته وإسرا بروجكت بتاعي هنا تنكيقنا كنت ناي فيدرال كمين نتقام والبن سو أكلت المناجرنا كنوستينا كم كل اللي تزبز حفت إنسان زلنا دوره زلنا بكتماي متعر زلنا بكتماي بسفعوا مع الانصار زلنا نا كندت زقبا أجن لكتما حرشا تخرج تغيرو كندتي زلوا بوتنشال حفتي لكتما حرشا زقبا دقاف كم لي تجبره ياو أنا وانت ردادينا تجمجمو قد سال عامت جن أفتلمنا بفولي أكاتتنا تيزنا بركفتاتون ياو جمجمنا يسللنا قد سال جن ملء زخونة دقاف بعلو بيروح حرشا أنا تقطعتله كمرحو إن حزنا زلنا أنا يا حكور تعايركو أنا خندي زعاير يومو خندي زل أحمشات اللي تيلو بكتبكو يا هم تقبري تخل سو تحزرت جنزنا كنفت تخوينا كابزن لعلي انتم مانيفاكتشرين زبحالو كن عدل تخوينا توم رقم زلوهم سبات كملسو خللوهم عقارونا وديتكو عقار خللوي سكابز سغاغروس قوامي هنصت كيهانصو نحمشت عمت زخون او زخون يكون عينت بوتا او زخون يكون عينت مريت تطاقما يزوي زيان تخوينا تخكل يا غزياويتيا ስለዚህ ውዝህነት እውን ግዝያዊ ናብሳ ሳይወገኑን ክዛውረ ይኽእልን
ካልት ምንቅስቃስን ክገብር ይኽእልን ካፍታ ምሽግጋር ሓሊፉ ተኻለይት ተቐሚጣ ዘላ ግን ን15 ዓመት ብከተማ ሕርሻ ኣብ ኣዋጅ እውን 15 ዓመት እዩ ማክሲማም ተቐሚጡ ዘሎ ስለዚ ከተማ ሕርሻ ንመፍረይቲ ሃፍቲ እንስሳ እንድሕር ኮይኖም መሬት ክረኽቡ ከም ዘለዎም ብግልጽ ተቐሚጥዎ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣይተ መሓር ገብረ ሚካኤል መፍረይቲ ትካላት ውሽጣዊ ሃፍትን ዓቕምን ተጠቒመን ብኣንጻር ምርጋጽ ህልውና ክሰርሓ ኣብ ምግባር ተዋሊድኻ ምስራሕ ግድን ኢሎም ነቲ ናይ ሕርሻ ዘሎ ስርዓት ዓርሰ ምርኮሳና ዘረጋግጽ ናይ ሜካናይዜሽን ወይ ድማ ዘመናውነት ክቕይር ኣብ ምግባር ማኒፋክቸሪንግ ሒዝካ እዩ ስለዚ ዓርሰ ምርኮሳ ክንረጋግጽ ተኾይና ናይ ሕርሻ ፕሮዳክሽንና ክዓቢ ኣለዎ ናይ ሕርሻ ፕሮዳክሽንና ክዓቢ ዘግብር ድማ ማእኸሉ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ዝገህቦ ነቲ ሕርሻ ድጋፊ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ማሽነሪ ምፍራይ ነቲ ሕርሻ ክድግፍ ዝኽእል ስርዓት ምትእትታውን ምስራሕን ብዋናነት የድልየና እዩ ቅድሚ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻባት ምስጋርናት ናይ መወዳእታ ዝርዝር ዜና ናብኹም ከብሎም ኣብ ወረዳ ታሕታይ ማጨው ብልዕሊ 45 ሚልዮን ብር ብቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዝተሃነጸ መባእታዊ መጥባሕቲ ጣብያ ጥዕና ፊርማ ተመሪቖም ነቲ ስነ ስርዓት ምረቓ መሳርሕትና ፍስሓ መዝገበ ተኸታቲልዎ ኣሎ ኤፍሬም ረዳይ ድማ ከም ሰዓብ ካርባው ኣብ ወረዳ ታሕታይ ማጨው ዝርከብ ጣብያ ጥዕና ፈሪማ ኣሃዳዊ መጥባሕቲ ንምጅማር ብዕሊ ተመሪቑ እቲ ፕሮጀክት ብቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ብልዕሊ 45 ሚልዮን ብር ወጻኢ ዝተሃነጸ ኮይኑ ብሓይሊ ጸዓት ዝሰርሕ ዘመናዊ ናውቲ ሕክምና እውን ተገጢሙሉ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሓለዋ ጥዕና ወረዳ ታሕታይ ማጨው ኣይተ ደስነት ፍስሓ ገሊጾም መባእታዊ ሆስፒታል ውቕሮ ማራይን ኮምፕሬሄንሲቭ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ኣኽሱምን እውን ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ብምሕጋዝ ኣብ ምምላእቲ መጥባሕቲ ዓብዪ ግደ ከም ዘበርከቱ ኣይተ ደስነት ሓቢሮም ተወካሊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሓርነት ኪዳነ እቲ ብምሉእ ናውቲ ዝተዳለወ ኣሃዳዊ መጥባሕቲ ህይወት ኣደታትን ህፃናትን ኣብ ምድሓን ዓብዪ ግደ ከም ዝህልዎ ገሊጾም ምክትል ዋና መሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ማጨው ኣይተ ጸጋይ መሓሪ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ብተሳትፎ ህዝቢ ከም ዝተሳኽዐ ኣመልኪቶም ይኹን ዳ እምበር ኣዴታት ቅድሚ መጥባሕቲ ዘዕርፋሉ ቦታ ገነ ከም ዘይተሃነጸ ድሕሪ ምግላጽ ብተሳትፎ ህዝቢ ክማልኣ እውን ጸዊዖም ነበርቲ ጣብያ ፈሪማ ከም ዝገለጽዎ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣዴታት ኣብ ውቕሮ ማራይን ኣኽሱምን ግልጋሎት መጥባሕቲ ንኽረኽባ ክሳብ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ክጓዓዛ ይግደዳን ከም ሳዕቤኑ ኸኣ ይጉዳኣ ከም ዝነበራን ብምዝኽኻር እዚ ሓድሽ ኣገልግሎት ግና ነቲ ጸገም ንምቕናስ ከም ዝሕግዝ ተዛሪቦም ተበጻሕነት እቲ ኣገልግሎት ዝያዳ ንምምሕያሽ እውን መብራህቲ ጽሩይ ዝስተ ማይን መንገድን ዝኣመሰሉ መሰረተ ልምዓታት ክማልኡ ነበርቲ ጣብያ ፈሪማ ሓቲቶም ዜናታት ስፖርት ንዛረበልና መሳርሕትና ዮሐንስ አሸብረ መስጊነ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዛዕለት እዚ ዝሓረናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ስለ ትምክትታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ሰናይ ግዜ